हरे कृष्ण। तो आज आमे माने शुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ विषय। क्षीरचोरा गोपीनाथ भक्त लगी भगवान क्षीर कैला चोरी से लगी नाम होइला क्षीरचोरा हरि। भगवान भक्त को एत भल पाती भक्त पाई बोली भगवान क्षीर की चोरी करते सतरे से ना है क्षीरचोरा गोपीनाथ। क्षीरचोरा गोपीनाथ आपण मैंने देखी से विग्रह रेमुणा बालेश्वर स्टेशन ठार मात्र अल्प दूर रे सुंदर विग्रह सुंदर प्रतिमा अलौकिक प्रतिमा। ये पृथ्वी रे एमती प्रतिमा आपण कोठी देखि नथिबे। अनेक अनेक कहानी अनेक अनेक तथ्य तत्व रे भरी रही ये सुंदर विग्रह तांकर मंदिर बेढ़ा। ये विग्रह कई भली आसिले ये विग्रह प्रतिष्ठित नुहंती। ये विग्रह को कहीं तैयारी करना ये विग्रह को स्वयं भगवान निज हाथ में तैयारी करुछन्नी से निजे बिंधाणी। आउ को भक्त से कौन एमती महानता थिला तांको पाखरे जे भगवान तापई क्षीरी चोरी करदेले। से भलिया साधु ए जगत रे कहीं नाहंती। से साधुंक विषय आपण सुनिले कृत्य कृत्य ही जिवे। भक्त जमिति भगवान भी सेमिति। आउ से विग्रह चारिकुणिया सुंदर कला मुगुनी पत्थर ता भितर अंकित होइछन्ति से मूर्ति। से प्रतिमा नुहंती से खोदे विग्रह चारिकुणिया सुंदर भाव में कला मुगुनी पत्थर अनेक अनेक कथा ताहले आसंतु डेरी कहीं आम शुणा ये क्षीरचोरा गोपीनाथ विषय। त्रेता जुगर कथा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जेतेबेले माँ सीता सहित अनुज लक्ष्मण सहित वनगमन करुछंती पंचवटी अरण्य रे भ्रमण करुथिबा समय बड़ सुंदर भव्य सुशीतल स्थान सी पंचवटी देखिला भली स्थान सी। तापर चित्रकूट ना जमिति से वन भी सेमिति चित्रकूट चित्र भली देखा जाउ थाए से वन कंदर। आउ से चित्रकूट रे भगवान रामचंद्र माँ सीता सहित वन विहार करुछंती वन को वन गमन करुछंती। गोटे गाई गोठ को देखी रामचंद्र महाप्रभु मुरुकी मुरुकी हसुछंती। माँ सीता पचारुछंती प्रभु आपण ए गाई पल्ल को देखी हसुछंती कौन पाई। महाप्रभु रामचंद्र कहले हाँ हसीदेली टिके ना 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 प्रभु हस भितर किसी तो कथा रही। महाप्रभु आ लुचेई पारे माँ सीता कथा को प्रकाश करने आरंभ कले। कहले कौन कहि जानू कि ये आगामी जो जुग आसुची त्रेता पर द्वापर जुग यही जुग त्रेता जुगरे मुझे गाई पल मान सहित बुलबी। हसिले सीता माता कहले तुम्हें गाई पल नहीं कि बुलब ना। हाँ सीते एते सुंदर लीला जे राम लीला ठारू मध्य से कृष्ण लीला आहरी माधुर्यमय हम सेते मोर रूप जगत आकर्षित हब। कृष्ण रूप को मुझे धारण करी बेणु पाणी गोप बालक रूप को धारण करी। सीता माता कहले से रूप को मुझे देखापी मोर भारी इच्छा कि रामचंद्र महाप्रभु मना कर पारे ना। कहले देखिबो तुम्हें श्याम सुंदर रूप को देखिबो त्रेता जुगर मोर कृष्ण रूप को देखिबो। तापर तांकर तुरुणी रु गोटे स्वर को बाहर कले रामचंद्र। विशाल कला मुगुनी पत्थर थिला से मुगुनी पत्थर रे निजर स्वर मुंडरे तैयारी कले भगवान कृष्णकर विग्रह को। बेणुपाणी श्याम सुंदर रूप लीला कौन करेंगे चारुण मुष्टिकी को बद्ध करी मल्ल मान को बद्ध करी ना। देखी देखी केमितिकार रूप दीटा चारुण मुष्टिक तैयारी कले। आपण माने जानिथिबे कंसर दुई जन मल्ल चारुण मुष्टिक तांको सहित युद्ध करके तांको पराहत करथिले। से चारिकुणिया पत्थर मझिरे गोपीनाथ तांकर दुई पाखरे रहिछंती चारुण मुष्टिक। आउ कौन लीला करिवो आउ गोप बालक मान सहित गो बच्चा मान चरेवा पई जंगल को नेबी। छोट छोट बाछुरी मान गाभी मान देखी देखी केमिति गाई बाछुरी केमिति सखा सखी तापरे सखा मान सहित गाई पल्लर सुंदर मूर्ति तैयारी करछंदी से गोटे कला मुगुनी पत्थर रे। आपण माने केबे जदि जिबे श्रृंगार समय अर्चन समय जदि पुंडा पजारी की कहिबे ताहले से माने दर्शन करे दियंती से सब कला मुगुनी पत्थर रे अंकित चित्रित। तापर जेते दिन पर्यंत चित्रकूट रे माँ सीता रहिले से पर्यंत से जो गोपीनाथंकर विग्रह को फूल दियंती तुलसी दियंती तांको प्रार्थना करती तांको आराधना करती सीता माता। महाप्रभु रामचंद्र लक्ष्मण माँ सीता जिते चित्रकूट को छाड़ी अलग आड़े चलीगले अलग प्रदेश को अलग जंगल को चलीगले आगू आगू से से विग्रह को ब्रह्मदेव आसिक पूजा अर्चना करने को आरंभ कले। तो द्वापर जुगरु त्रेता जुगरु रामचंद्र समय से विग्रह अद्यावधि विद्यमान। सेठारे आपण माने केबे गले देखि पारिबे केते सुंदर प्रतिमा
भगवान रामचंद्र स्वयं निज हस्तरे तैयारी करछन से प्रतिमा को। हेले आपण माने कहिबे भगवान खीरी कौन पाई चोरी कले? अति सुंदर लीला। माधवेन्द्र पुरी बोली जड़े महान भक्त रहुथिले। से माधवेन्द्र पुरी एमिति एक साधु ए जगत रे तांको भली साधु नथिबे। अजात वृत्ति को धारण करथिले। अजाचक वृत्ति, अजाचक वृत्ति माने से केबे काहाकू किछि मागिबे नाही। जे जहा देला भोजन ताकू से स्वीकार करिवे। एमिति साधु ए जगत रे काहे? जे भगवान को ऊपर पूर्ण आश्रित, जे भगवान होचंदी पालन करता, सी चाहिए मु आज भोजन करी, सी चाहिए मु उपास रही। सी जहाँ हृदय प्रवेश करी मते भोजन देवे मु खाइबी, नहले मु उपास रे भोजन करी। प्रति समय भगवान कर नाम को स्मरण करुथांती। हृदय भगवत चिंतार तांको दिन अतिबाहित होता है। माधवेन्द्र पुरी आहा स्थान स्थान परिभ्रमण करती, सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान मान को जानती, साधु सन्थ मानकर संगति करती। यही भाव से जाके वृंदावन रे प्रवेश कले माधवेन्द्र पुरी। जेतले वृंदावन भितर प्रवेश करुछंदी, से वृंदावन भितर प्रवेश करू से आउ गोटे शपथ नेले। एमिति तो थिले अजाचक वृत्ति, काहाकू किछि मागिबे नाही, किंतु आउ गोटे शपथ ग्रहण कले कोन? ए वृंदावन रे जेते दिन पर्यंत रहिबी मु केवल दुग्ध पान करिबी, ता छड़ा आउ किछि भोजन करिबी नाही। देख भक्त केभली भाव में शपथ नी, आ भगवान तांकर सब शपथ को रक्षा करती। भजन करुथांते, भगवान कर नाम कीर्तन जप करुथांते प्रति क्षण। वैष्णव वेशभूषा, वैष्णव तिलक, कंठीमाल, हाथ में जपमाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कर नाम जप करी करी बुलु थांती। संध्या आगत हो गला, वृंदावन रे संध्या आगत हो गला। काकपिक मान राब देले। गोटे गच्छ मूल माधवेन्द्र पुरी बसी थांती। संध्या रात्रि अधरात्रि हो गला। देखु देखु भोकरे भगवान कर नाम जप कर, किंतु भगवान श्याम सुंदर सी बा कौन न जानते, से अंतर्जामी। गोटे गोप गौड़ रूप को धारण करी, छोटिया गौड़ रूप, गौड़ पिला रूप को धारण कली। गोटे ठेकी क्षीर ठेकीटे धरिक आसीगले। कहले तुम्हें माधवेन्द्र पुरी, तुमको जना पड़ी भोकिला थिला भली। यही सब स्त्री लोक मैंने कथबार्ता होती रास्ता किए साधु जड़े आसिक बसी, सी किसी खाई ना। दिहपर ठार आम देखु बसिक नाम जप कर। आम गाँव में कहीं भोकर रहते नियो नियो साधु बाबा क्षीर ढालटा पी दियो। तो क्षीर ढालटा दे देकी से चली गले। भगवान स्वयं तापर ये दुग्ध पान कले। रात्रि शयन कले, भगवान कर नाम स्मरण करी शयन कले माधवेन्द्र पुरी। भगवान स्वयं तांको रात्रि स्वप्न दर्शन देले। कहले माधवेन्द्र पुरी, मु तुमको चाहिथिली, तुम भली साधु को मु चाहिथिली। केबे तुम धाम को आसीबो? जानिछ ए जो गोवर्धन पहाड़ उपरे, ए गोवर्धन पहाड़ उपरे मु अछि। मु गोपाल, माटी माड़ी जाइछ मो उपरे। माटी भितर मोर श्री विग्रह रही। तुमे बाहर करो, प्रतिष्ठित करो ए गिरि गोवर्धन उपरे। मु बहुत दिन है सेवा पूजा पाइनी, तुमको अपेक्षा करिछि। निद भांगी गला। कहले यह कौन सत? यह कौन सत जो गोपाल ए गिरि गोवर्धन भितर अछंती? तापर माधवेन्द्र पुरी गाँ लोक समस्त डाकी आनिले। कहले देख आज रात मते स्वप्न होइछि, तुमर आराध्य भगवान वृंदावन आराध्य ठाकुर गोपाल ए गोवर्धन भितर अछंती। गाँ लोक मैंने समस्ते कोड़ी कोदाल शाबल नहीं कि गले। आउ से स्थान को खोलिबा को आरंभ कले, माटी बाहर कले। धीरे धीरे ता भीतर विशाल मूर्ति प्रकट हेले। गोपालंकर श्री विग्रह, सुंदर प्रतिमा, श्याम सुंदर बंकिमधर। ग्रामर बासी माने समस्त खुशी हो गले। कहले आहा केते महान साधु ये, यांको अपेक्षा करथिले गोपाल, यांकर द्वारा ये प्रतिष्ठित हेले। समस्त आदर कले साधु को। माधवेन्द्र पुरी को बहुत आदर सत्कार कले। आ विग्रह को स्नान करे, सुंदर भाव तांको धौत करे। निकट में थाए गोविंद कुंड, अनेक कुंड गोवर्धन चतुर्पार्श्व। से गोविंद कुंडरू जल आनी विग्रह को स्नान करे गोवर्धन उपर तांको प्रतिष्ठा करागला। कला मुगुनी पत्थर चकचक मारू थाए सुंदर प्रतिमा। गाँव लोक मानकर कथा कहले न सरे। ग्रामवासी माने क्षीर दही छेना विभिन्न प्रकार सब दुग्धजात द्रव्य बहु परिमाणर आनी एकत्रित कले। फल रस विग्रह को स्नान करागला, अभिषेक करागला। तांको क्षीर दधी गुड़ महु पंचामृत आदि रे फल मूल विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर भोग, खीरी पिठा
ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଗଲା। 56 ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯିବେ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ ତିଆରି କରି ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଗୋପାଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଇଏ 56 ଭୋଗ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବେ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଯାଚିକି ଦେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସବୁବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାନ କରି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଆଜି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ, ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋପାଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ। ଗାଁରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। କହିଲେ କାଲି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କାଲି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଜନ ଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଲେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେତେ ଗାଁ, ବୃନ୍ଦାବନର ଯେତେ ଗାଁ ଥିଲା, ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସି ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ। ମାନେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ତାପରେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଲା ବୃନ୍ଦାବନର ସ୍ଥାନ। ଗୋପାଳ କହିଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ, କହିଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଆଣିଦେବ, ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପନ କରି ଘୋରି ମୋ ଦେହରେ ଅଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ, ମୋତେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ। ନା ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ମିଳୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରୀ ଧାମରେ। ତୁମେ ପୁରୀ ଯାଅ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁରୀ ଧାମ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଏ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ସେ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆସିବେ, ପୁରୀରୁ ମଳଚନ୍ଦନ ନେବେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରେମୁଣାରେ ରହିଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌଡ଼ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା ଚାଲୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ସୀତାମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସାହି ଥାନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ସାହି। ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ କେଳି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷୀରି ଜଗତରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅମୃତ କେଳି, 1 ନମ୍ବର ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି 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 ତାକୁ ରାବିଡ଼ି ପରିଆ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଠେକି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 8ଟା 10ଟା ଠେକିରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠେକି। ଆଉ ସେ ଠେକିମାନଙ୍କର ଅମୃତ କେଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମହମହ ବାସୁଥାଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି, ଅମୃତ କେଳି। ଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏବଂ ଶୟନ ସମୟରେ, ପହଡ଼ ସମୟରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅମୃତ କେଳି ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିକୁ ମୁହଁରେ ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରି ସବୁ ବୋହି ନେଲେ। ମହମହ ବାସୁଥାଏ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛି? ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଲା ଅମୃତ କେଳି, ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଏଇ କ୍ଷୀରିକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଖାଇକି ଶୟନ କରନ୍ତି। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ମନରେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଆହା, ଏଇଥିରୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି, ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ତିଆରି କରି ମୋ ଗୋପାଳକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଭକ୍ତର ଭାବନା କ'ଣ। ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଅଧମ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିନି କ୍ଷୀରି, ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲାଣି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଇଯାନ୍ତି। ଆହା, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ଅଧମୀଟାଏ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟଟାଏ। ମନରେ ବହୁତ ଖେଦ ଆସିଲା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୋଗ ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଭୋଗ ପ୍ରତି କାହାର ଲାଳସା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗୃହ, ଗୋଟେ ବଜାର ଥାଏ, ଏକାନ୍ତ ବଜାର। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବଜାର ସ୍ଥାନ।
ତା ପାଖରେ ତୋଟାଟିଏ ଅଛି, ସେ ତୋଟା ପାଖରେ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ବସିକି ଦୋକାନ ଗୃହ ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ମୁଁ ଅଧମଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଭଗବାନ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠେକିମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଅମୃତ କେଳିର ଠେକିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନେ, ପୂଜାରୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଠେକିକୁ ଗୋପୀନାଥ ନିଜର ଧୋତି ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ। କାହା ପାଇଁ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଇଁ। କହିଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଦେବି, ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତା ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱୟଂ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କର ଧୋତି ଭିତରେ କ୍ଷୀରି ଠେକିଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ଯାହା ଘରେ ସେ ଶୋଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋପୀନାଥ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ। କହିଲେ ପଣ୍ଡା ଶୋଇଛ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୋଇଛ କ'ଣ? ମୋର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆସିକି ତୁମର ଏଇ ଦୋକାନ ଗୃହ ପାଖରେ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନରେ ତାର ଅନେକ ଖେଦ, ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଧୋତି ତଳେ। ଗୋଟେ ଠେକି କ୍ଷୀରି ରଖିଛି, ସେଇ ଠେକି କ୍ଷୀରିକି ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦବ, ସେ ମୋର ମହାନ ଭକ୍ତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୂଜାରୀ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲେ ସତରେ ଏତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ ସେ ଉଠିଲେ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଯାଇକି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଧୋତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଧୋତି ତଳେ ରହିଛି ବିଶାଳ ଠେକି। ଗୋଟେ ଠେକିକି ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ସେଇ ଠେକିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତୋଟା, ଯେଉଁ ଥାନରେ ବଜାର ଗୃହ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, କିଏ ଅଛ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କିଏ ଅଛ? ତାପରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ସେ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଚୋରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ତୁମେ, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ତୁମେ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟିଗଲେ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରି ଠେକିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। କହିଲେ ଆହା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପତିତ ପାବନ, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କଲେ। ଭକ୍ତ ଲାଗି ଭଗବାନ କ୍ଷୀରି କହିଲା ଚୋରି, ସେଥିଲାଗି ନାମ ହୋଇଲା କ୍ଷୀର ଚୋରା ହୁଏ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ, ଇଏ ତ ଗୋପୀନାଥ କେବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। ରାତି ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସକାଳ ପାହିବ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠି ରହିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଜଣେ ସାଧୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ଶୁକରୀର ବିଷ୍ଠା ସମ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମାନ। ଶୁକରର ବିଷ୍ଠା ଭଳିଆ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ମାନ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ଭୟ କରି ରାତି ପାହାନ୍ତିଆ ପ୍ରହରୀରୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ এই ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାତାରାତି ବାହାରି ଗଲେ। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ପୂଜାରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାନ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ନେବା ପାଇଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଦେଶରେ ଗଜପତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ପାଟ ପଟୁଆର ନେଇ ବହୁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଧାମରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ ପାରିଷଦ, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। କିଏ ସେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କଲେ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଧାମରେ, ଦେଖିଲେ ଭବ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀଳା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ସମ୍ମାନର ଆଭୂଷଣ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତାପରେ ମହାରାଜ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସେବା ସତ୍କାର କରାଗଲା ସେଠି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ଏଠି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋର ଗୋପାଳ ତେଣେ ଗରମ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ନେବା ପାଇଁ। ଟିକେ କର୍ପୂର ଆଉ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ଦରକାର। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଧାମରେ ସୁନ୍ଦର ମଳୟ ଚନ୍ଦନ
आ सुंदर कर्पूर व्यवस्था कले 2 जन बाहक को पठेदेले कहले तुम्हें 2 जन बाहक ए मलय चंदन आ कर्पूर को नहीं वृंदावन धाम साधु सहित जीव आ माधवेन्द्रपुरी को सेठी पहुँचे दे आसब। वर्तमान माधवेन्द्रपुरी बाहर वृंदावन अभिमुखे जे भली भाव से तोटा गोपीनाथ दे आसी जे भली भाव से क्षीरचोरा गोपीनाथ दे आसी रेमुणा बालेश्वर दे आसी से रास्ता दे माधवेन्द्रपुरी गले आउ गला बेले पुणी क्षीरचोरा गोपीनाथ को दर्शन कले भाववेश होई कहले प्रभु प्रभु पतित पावन हरि आपण मो पाई कौन लीला न कले प्रणाम कले सी आउ सेठी राति विश्राम कले राति स्वप्नादेश आसिला स्वयं गोपाल प्रकट हेले तांकर स्वप्न माधवेन्द्रपुरी स्वप्न कहले मु गोपाल कहूची हे माधवेन्द्रपुरी तुम्हें आउ वृंदावन प्रत्यावर्तन करने आवश्यक नहीं तुम्हें से रही जाओ तुम्हें तोटा से क्षीरचोरा गोपीनाथ रही जाओ जे गोपीनाथ मु से गोपाल आम भितर किसी प्रभेद नहीं आउ आज ठारू तुम्हें से गोपीनाथ पाखे रही क्षीरचोरा गोपीनाथ पाखे रही चंदन को घसी तांकर श्रीअंग प्रलेपित कर तांक अंगरे चंदन देले मु मध्य शीतलता प्राप्त हेबी। तो भगवान गोपालंकर निर्देश अनुसार शुद्ध भक्त माधवेन्द्रपुरी से दिन ठारू से रेमुणा बालेश्वर तोटा ये जो क्षीरचोरा गोपीनाथ पाखे से रहीगले आउ चंदन को प्रतिदिन घोरी भगवान क्षीरचोरा गोपीनाथ अंगरे प्रलेपित कले। दिन पर दिन अतिबाहित हो गला दिन पर दिन अतिबाहित है सेवा करी करी एवं तांकर प्राण प्रयाण है से गोपीनाथ सेवारे तांक दिन अतिबाहित है एवं एबे भी आपण जदि जिबे सेठी माधवेन्द्रपुरी समाधि मंदिर अच्छी सेठी मध्य वैष्णव माने सेवा करुछंदी आउ ये तोटा गोपीनाथ सेवा मध्य महा आडंबर रे होउछि आउ से अमृत केली भोग एबे भी तोटा गोपीनाथ को लगुच अनेक अनेक वैष्णव मानकर जन्म स्थान होउछि सेई रेमुणा बालेश्वर पाखापाखी। श्रीमद भागवत महापुराणर प्रथम टीकाकार श्रीधर गोस्वामी मरेई गाँ सेठी तांकर घर बलदेव विद्याभूषण प्रसिद्ध टीकाकार गोविंद भाष्यर टीकाकार वैष्णव भूषण जे बलदेव विद्याभूषण जन्मस्थान मध्य से स्थान रे अनेक अनेक स्थान से रेमुणा जो आमर रही क्षीरचोरा गोपीनाथ से स्थान रे अनेक अनेक साधु सन्थ मान प्रकट मध्य अनेक लीला भगवान सेठारे भक्त मान सहित कर तेणु आपण मैंने जानतु केबे रेमुणा बालेश्वर से क्षीरचोरा गोपीनाथ से जो क्षीरी चोरी करथिले भगवान भक्त पाई तांकर दर्शन करंतु तांकर प्रेम एवं भक्ति को प्राप्त हंतु। आग को एमिति अनेक अनेक भगवान आ भक्त मान भितर जो लीला या विषय आम अनेक वीडियो प्रस्तुत करूँ आपण मान एवं आपण माने आम चैनल सहित जड़ित रहंतु। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण।